everyone, everyone student, please 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 listen to me. ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣ. Have you like sing? Gita, have you like sing? Yes, I like sing. Now I will recite small poem 1 2. Small poem 1 2. I am start. You can see. मतलब तुम्हें देखी पारिबो है ना. चलो मैं स्टार्ट करूची विथ टीपीआर यूज करके. 1 2 1 2 buckle my shoe. 1 2 buckle my shoe. 1 2 buckle my shoe. 3 4 shut the door. 3 4 shut the door. 1 2 buckle my shoe. 3 4 shut the door. 5 6 5 6 pick up the stick. 5 6 pick up the stick. 7 8 let them straight. 9 10 a big fat hand. 9 10 a big fat hand. Do you understand? Again. 1 2 buckle my shoe. 1 2 buckle my shoe. 3 4 shut the door. 3 4 shut the door. 5 6 pick up the stick. 5 6 pick up the stick. 5 6 pick up the stick. 7 8 let them straight. 9 10 a big fat hand. A big fat hand. Do you like this poem? Thank you. एबे हमें कौन करिबा आउ तो खाली फास्ट एबे लास्ट मु कहि फास्ट लाइन कहला बेले मैं सेकंड लाइन कहबो 1 2 तब 3 4 5 6 तब 7 8 let them stay. 9 10 very thank you big fat hand. आउ तो देखिबा 1 2 buckle my shoe. 1 2 buckle my shoe. 1 2 buckle my shoe. 3 4 shut the door. 5 6 pick up the stick. 7 8 let them stay. 7 8 let them stay. 7 8 let them stay. 9 10 a big fat hand. Thank you. एबे हमें कौन करबा पिला माने तुम गीत मन रखिलो कोनी मु तो गोटे धारी को सेके धारी कहलो. एबे हम लेस्ट ब्लैक बोर्ड आ 1 to 10 तक हमें नंबर्स को हमें किपरि हमें ताको पढिबा प्रैक्टिस करिबा. लेट्स तो गो ऑन द ब्लैक बोर्ड. देखो पिला माने उज्जवल पाठ 4 and 5 राइम्स 1 to 10 मु तुम राइम्स को टिपे यूज करके गाई देली. एबे हमें 1 to 10 किपरि तक हमें नंबर्स को किपरि हमें पढिबा है. किपरि हमें पढिबा देखो 1 O N E 1 O N E 1 2 T W O 2 3 T H R E 3 4 A for U R 4 5 A 5 B E 5 6 S I X 6 7 S E B E N 7 8 E I G H T 8 9 N I N E 9 10 T N 10 मन रखिले पिले माने 1 to 10 तुमे कोन करिवो खाता रे ताको देखि देखिबो प्रैक्टिस करिवो तापर मते नेक्स्ट क्लास रे देखिबो. पत्तर मोर एटा वीडियो सरीला. ए वीडियो तुमको निश्चय भल लागिथिबो. तुमे माने कोन करिवो पिले माने आ कमिटी मेंबर ऑल द टीचर्स मते तुमे लाइक करिवो कमेंट करिवो तापर शेयर करिवो सब्सक्राइब माय चैनल. तुमे कोन करिवो माय चैनल जो YouTube चैनल है सब्सक्राइब करके बेल बटन बजे देबो. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर. बाय बाय.